1. Continues through all generations. You establish the earth and years. Your laws endure to this day, for all things serve you. If your law had not been my delight, I would have perished in my affliction. I will never forget your precepts. Lord Jesus, as we start this praise and worship, Lord, I ask for your presence and your glory surround us. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and I won't stop now. Up and shout His name over all. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly for the enemy, but I am in the Lord's army. I am in the Lord's army. Yes, sir. I am in the Lord's army. Yes, sir. Hatag man kita sa mga sa imol ano man nga pamaagi, we cannot reach God. Ginoo, hindi na kami magsimba. Pero sa padayon, Ginoo, praise God. Yan na overcome nyo man. Amen. Dahil na sa ministry mo, we are a family. So therefore, ako na kung isang rason nga kinanglan nato ang taytay, kinanglan nato ang punday, who is the very bridge sa ato na pagtuo, Jesus Christ. Pinapasalamat sa
Tokyo. Dali lang, wala pa po. Hindi pala. Pwede ko balon. Guwapo. Big box ko nung. November next. November. Wala pa. December. Why this lapsing? December.
nagkakamo ko lang. Nakalala lang niya. So, ano ba kung kita is a covenant commitment. I bought mga balat malana. Yari. So, iba. Nakapang sa mga sizes, no? Sizing ka mo. So, siguro na ba? Kung may family. Step down stairs. Wow! This is where you're doing para kada meet ka sa amin, remind you para kagalit ko sa Pinoon. The people become a bridge with them. Okay? Ang aton nga mga kabuhi, mga ate sa Pinoon, na kung sa diin, ma-reach out natin ang iba. Remember the message na nanilalang Kuya man, kaya ba ako napilian? sa mga hallelujah, ang encouragement. Let us become an accountable church. Every time na mapunta mo sa aga, once sa magtulog sa gabi, you will be reminded na may commitment na gabi sa Pinoong Pamaati sa to remind you that God has been faithful. To remind you that He is our healer. He is our deliverer. Okay, mo, kuhaan mo na yung mga Okay, good. Sa pagsugod mo yung and you remind us sa mga planos Pinoon sa ating kabuhi. Sinasabi din ng commitment. Dapat sabihin, remind you, hindi mo pagkitiglikan ang fellowship sa gagising mo. Remind you, sa destiny mo, pag-destiny sa Pinoon, when you are still in the womb. It will remind you, dapat alam masalitan kita na you will pray a simple prayer na makabakalod na kukulit, Lord, isang nagpumos, Lord, isang nagpumos. God is our witness this morning, or this time. Sa kaya, let's raise our Heavenly Father. Hindi mo pagpatanggal sa amin, pagpa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 pagp
Lord, as we praise the serve. Lord, it is a connection. It is a covenant with you. About it, covenant that you will continue. That we will become, this is our connection with you, our Father. That as we come up to you, Lord God, sa sinigatuloy sa susimay, sa conversation, that will become a joy, Lord, sa wala pa na ilalagay sa isa. Pagkita sa amang sinumata. Ano mo ko na yung sigurang sa amang. Hindi mo ko na salamat po Diyos sa ang naman sulmos sa amang mga kamot. Ano yung nakakita sa amang mga sa punyag namin sa sinumang kagano. Yes, I do. I Commit myself to you today and always. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Because this is our covenant with you. This is our covenant with you. It will always remind us. It will always remind us. Remind us, O Lord. Remind us, O Lord. Kung kami nagkakapalya. Paano kay Kristo Jesus. Sa parang Espiritu. By the Holy Spirit. Kaya sa amang subo.
It is in us. In Jesus' name. Amen. Thank you, Father God, for your word that you have given to us, Lord God. As individual, Father, even to the ministry, Father God. I speak and declare, Lord God, and their feet, Lord God, will go in victory, Lord God. And even, Lord God, will go beyond, Lord God, what you have planned, Lord God, sa amin. I'm praying, Lord God, that our team will be able to go there, Father. Lord, I speak, Lord God, Sila? Ikaw? Hindi ka mo yan ha? Ano matabo niya? Happy birthday, Junior! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Junior! Kadto sa imo cake. Happy birthday, Junior! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Junior! Blow na! Blow na si Junior. Patsa nyo ang trick-trick pan. Grabe na nga kamutan rin. Sige na! Ready! Okay, ready? 1, 2, 3! Okay, nalo. Sige, go! Oh, sige na. Pawish siya, Daya. Ma-praise na, Day. Okay. Okay na? Blow! Blow na! Yay! Hallelujah! Very good, Nine. Praise the Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah! Kadakudan. Builo, builo. Praise the Lord! Thank you, God.
gwapo. Third, lakat na didali ah. Okay, third. Magaliwan, eh? Magaliwan? Lalalala. Lalalala, libot. Libot, kwa isang. Lalalala. Walibot. Waliwat isa. Ano naman? Libot! Libot! Libot ah! May nagka-shortcut! Wala tapos na sa sinusay ka pa doon na lang per second third eh! Per second third! Per second third! Per second third! Sinong third? Second third! Ay wow! Sinong first? Okay, first. Uy, grabe. Gina pa to naka-video na to eh. Okay, second. Uy, grabe. Second. Ani. Wow. Okay. Third. Gaklasan dance sa Brian. Oo. Wala ka na sa kiling-kiling mo. Oh, yeah. Okay, ayos na. Open. Sesame. Christmas na niyo. Kag may open na. Makadto dapat ang family ko nilawagon. Kagkwaon ninyo nga no. Oy! Uy, lakat na kamuti galawag na. Sige na, go na ka. Liwat, ano na? Third prize. Third prize goes to... Ay, naglaen pa. Cloud Family! Yay! Cloud Family, tindog na. Cloud Family, wala pod. Lakat niya dang. Katos to ba? Naligo na mga cloud dito. Tributan dis to ba nga nung glysilop di sa nag-iisa lang ang Cloud Family. Diyo. Wala ang mga clouds naglulupad. Shhh, kaya na panago kay Gina kapag nakita nun. Okay. 1, 2, 3, smile. Video neighbor. Okay, next. Okay, ang second. Dali lang, may kulang. Nasa second prize pa kuha. Ato, Naibi. Hilaw nga corn beef. Ato sa freezer. Ato sa freezer. Kag may Gcash nga 200 pesos. Ano ba? Ay, nagano ka naman, Glaze. Wey! Gabayoyo! Hoy, gabayoyo! Dali, Ana!
Ayan, oh. May 200 na Gcash siya. I-PM nyo sa ako na inyo number. Ang first prize! Ang first prize ng Gandosa! Wala pa gani. Wala pa gani. Oy, appliances na! Dali, Ana! Lakat! Lakat na! Dali! Ice na lang na kulang! Grabe ang ice na lang nila yan! Krabski! May 300 pesos kayo nung bakal ice! Grabe nung bakal mo ice! So 300 no? Char! O sige na! Ready! Bye! So nakailo-ilo ako sa pre. Yung inyong talent. Represent yung pamilya to. Char! Yay! Colorful, ano? Yes. Napaka-colorful. Yung preso pang buhay ka. Wow! Ha? Oh, yes! Okay! SMI, let's play bingo, Bessie! Okay. Ay, wala pa. Turn, sorry. Joke. We, 8, 3, 7, 13. Grabe! Ano ning mga lubatot? Hihi. Puli na ka mo! Big niyo! Yeah! Pattern na sa screen, people! Yay! Paborito, cheese dog yan. Yay!